মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদীनो हामबायाफोरी फेब्रुवारी तालनि स्नि सालमारि फासाल हिमबतक रेली खायलायखा तिसा मानदाय बीजेपी मंडली बखाक्तै हिमबतक बीजेपी नि बाना यागतियै हिमलायखा बीजेपी नो पुइतो चानाय खाफुनाय र मानदाय हातिनि सिनि चम्पकनगर लाहार कतर हिमबतक हिमलायखातिनि फासाल तिसा मानदाय कन्स्टिट्युएन्सि नि मानदाय बीजेपी मंडल बखाक्तै संतजाक हिमबतक पान्दाव मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदीनो खाबाय खुबाय हामबायाफोरलायखा तै बीजेपी बदलनो ताइब गोरा खायलानि कक गचालायखा जों दिनै भारतीय जनता पार्टी 11 मानदाय मंडल नि engै শুধু 11 मानदाय मंडल बीजेपी या सारा त्रिपुरानि जत बीजेपी जे 7टा विधानसभा न दिनै देशनि जिने जे बजेट पेश खायमानि जिने देशनि जे रां मन्त्री निर्मला सीतारामन दिनै बिनि रांनि जे बजेट पेश खायमानि ताइ देशनि प्रधानमन्त्री जिने आदरणीय नरेंद्र मोदी जिनो जे बजेट पेश खायमानि बेलाय जनमुखी बजेट विशेष खायै गोरि दंनि बागै जे बजेट खायनो बागै आपनो हामबाय जानोबै जों दिनै मानदाय मंडलनि engै जों बंनो हामबाय रेलि जानलायखा ताइ बिनि बिसिंगो दङ विशेष खायै दङ आदागो जे थानाय कयेकदिन सिगां जोंनि देशनि जे महामान्य राष्ट्रपति जोंनि जनजाति अंशनि बरक जोंनि एसटि नि बरक जोंनि द्रौपदी मुर्मु जिनो कांग्रेस रक जेबो अपमान खायखा जे गोरै बरक गोरै लेडि जनजाति अंशनि अग्रणी बरक दिनै अबाहाय चाय दङ जे अपमान खालाम बगै हमनो दिक कारजानुगै जों दिनै कांग्रेस हमनो दिक कारजानुगै कांग्रेस बदलनि जे बंग लिडार दङ सोनिया गांधी राहुल गांधी बंनो दिक कारजानुगै कांग्रेस दिक कारजानुगै ओ मिसिं दिनै खायजाखा तामो होनबाले जों मुखाना जे सिनो ओ देश कांग्रेस अनेक बছর जे राष्ट्र जे शासन खायब्ला विशेष खायै सिनि जनजाति अंश যারা एससी एसटी ओबीसी हनि तंमानि जे बरक तंनाय दङ बेलाय नफरत खाय दङ सब सब मंनो तलाय खेलाय दङ बाहागे करिनो करि खायमान जातिगोनो बाहागे जातिगोन खलायनि तनमान अब बाहागे जे कांग्रेस जे राजनीति खाय दङने आमनो प्रमाण जे तिनि देशनि सिनि महामान्य राष्ट्रपतिनो जे अपमान खायमानि जे खरकसा जनजातिनि engै जनजाति सिनि एसटी engै जे बनो अपमान खायमानि आबो बेलाय सेलांमाय सिनजा आमबायनि बंनो जों धिक्कार जानोगो जे अब हायं तो हांगाय बरग जे सावो जे संविधान खतरे में है हनि सामनि डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ब संविधान सिनाय बनो लागासे बरग दाम रिया कांग्रेस रक डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर नो सम्मान दोननानै बरग नियागो सिनि देशनि जे अर जे संविधान जे प्रचलन खानाय जे संविधान सिकलांनाय बिनि अ कक बायसे दिनै चलि दङ सिनो अ देश इंडिया भारत वर्ष चलि दङ बनो लागासे बरग सम्मान रिया बरक दिनै सावो जे संविधान खात्राव दङ अब बीजेपी रक संविधान मानिया अमुक समय जातिरबो जे हाय तमनि संविधान जुदि बरक जुदि मानि हांगाय 1975 बागे कालो दिवस बरक कालो जे दिवस खायमानि बरक बाके मानि आपनो जरुरी दिवस खायगा बरक अबनो सोंगवान सुकता जे अब हाय जे बरंनो चेंगरा सावै बरंनो थकायै सीपीएम ताई कांग्रेस बरक एकिन बंधु अब हाय जे थगै बरंनो जे हैरानि खालाय तमनि आपनो सों बेलाय नासिलुओ ताई सिनो अ त्रिपुराव विशेष खायै जों नुखा सिनि त्रिपुराव जे कांग्रेस बा जे सीपीएम बरक जे मिताली engै जिने जे राजनीति खाय तमनि जे बरंनो थकाय तमनि जे 25 বছর লাগাতার सीपीएम जे शासन खायजा ताई 10 বছর खायजा कांग्रेस अब हाय 30 বছর खायजा बंनो अ शासनै सिनि त्रिपुरा साराव विशेष खायै जों जनजाति एसटी हनजानार जे दिप्राय दंखा नग मानानो बागै तुइ मानानो बागै कारेन्ट मानानो बागै नेतानि थिनि हिमना नांगौ किन्तु सिनि भारतीय जनता पार्टी सरकार फायमे परे नग मानानि बागै तुइ मानानो बागै बाता मानानो बागै कुनु नेतानि थिनि रमना नांगया दिनै सीपीएम रक्तमसा नग माइरं गरै चानानि माइ गरै रेशन माइरं गरै सामुं गरै मानदाय आमता यो नग माइ मानाय गरै आबन बागै दिनै अ जागाने जे सीपीएम नि जे नेतृत्व नां सानामो संगो मानदायो ताबुकसा जरा मानदाय ब्लग प्राय 600 हाय नग बरक मांखा आगे प्रधानमंत्री आवास योजना नक आगे खेखरि दिबा इंदिरा आवास योजना नक जे 75000 कर जंगमनि आवा सीपीएम ने बरनो साइमेनो 8टा पिलार रवनो 5000 रां रना आमानि 75000 रां चाइ खेबे क्या सीपीएम ने नेता रक सिने देश ने प्रधानमंत्री आवास योजना ने जे 1.5 लाख ने जे नगर मनि जतो जे करिसा बरो जे बिनि जे मानथाय बिनि जे अधिकार आपनो दिनि मौलिक अधिकार माने दङ नग मानन बगै तुइ मानन बगै बाता 2000 खलाय जका बाता माननि बगै रेशन कार्ड मानन बगै कुनु नेतानि दरकार नांगया अमन हुनु सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास सिनि नरेंद्र मोदी जी मूल मंत्र सिनि बीजेपी जे मूल मंत्र आबने तुइ दिनै जे देशनि जे बजेट पेश सका जनमुखी
বিশেষ খাই করি বড় রম্বাগে যে বাজেট পেস খাইমেনি আবন বেলায় বেলায় সিং হামবাই জানুগই তিনি মান্দাই মন্ডল তাই সারা ত্রিপুরা যে 60টা মন্ডল যত জায়গা রেলি ওংনাই ওংইবো দङ जों अरब पामिनि परे चम्पं नगर ताइसे रेली दङ अब हान्यो जों 1000 1500 2000 का आरो रेली खाइ दङ आबनि बगै दिनो आमतायो जे फानि रंनो बेलाय बेलाय हामबाय मा जानुगो अब हाय जे देशनि बगै जे सामुं खायनाय जे सामुं गाहाम खायनाय जों बनो गाहाम होननाय जे देशनि बगै देशनि बगै जत किछु बलिदान खायनाय जों बेन बगै गाहाम न नों दिनै नायनाय दि सिबिएम रंनि बंनि देशनि बगै कोनफोन करि बंनि सांग दंबा बंखा सांग पार्टी कांग्रेस के तम व्यक्ति जों भारतीय जनता पार्टी के तम नाय देश संग आगे बारनाय सिने देश नि जारा दिनै महापुरुष संनाय न बरक मानिया कांग्रेस र सिपिएम रक मानिया नुखना बले बरक समना बरबा लेनिन कार्ल मार्क्स बर सिनि इंडियन बरक दिबा अने जगने कल्चर नि बरन दे सिनि तिब्रा सन हरेने खयै बुनि कल्चर न फुरना बागे से बरक जगा फायो आबन बागे आम तने ताहक दे बुक संनो आं सानामा संग आनि खरां जारा खनाय जन सानामा दङ अब हाय कांग्रेस बा सिपिएम जो जे राजनीति खायदोंमोन अमनो जों दिक्कार जानांगौ सिनि तिब्रा sana हामग्रा मै कुनो दिन नाया बरक सिनि तिब्रा sana हामग्रा मै तिब्रा सानि हामग्रा सिनि राजा राजा सम्मान ना बागै सिनि त्रिपुरा हो 2018 हो सरकार फामेन लगे लगे महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिकर बुंगै एयरपोर्ट टिकलाय रेखा अब कुनो दिन कल्पना खाइछ मायास दिनै सिपिएम रक्तम सा नगो चानानि माइ गरै रेगानि सामुं गरै जों आगे नगलो माननाय पार्टी बिस रेगानि रां ना फान्या जेदे रेगानि बिलंनाय नेता रक बेग खालिते हायो सारेके बेग कुबुं कांगो बरे रांमान बरा पुरो आबन बागै दिनै जारा भाइ मानद्रंनाय बेलाय बेलाय हामबाय मारो चिन लगे आन लगे दङ चिनि अरने चिनि 2023 कैंडिडेट ना बिजित प्रार्थी आनि दातरि ताइ दङ चिनि डिस्ट्रिक्ट नि महिला मोर्चानि प्रेसिडेंट ताइ दङ चिन र सिनो मानदनि हानसे सगां जे कसा मंडल प्रेसिडेंट चिनि अजित बाबू ताइ भाइस चेयरमैन दङ बिगास देबरमा ताइ जरा जारा हाजक भाइ मानद्र खनेर बेलाय बेलाय हामबाय रो दिनै नरं नुखना मिसिल एकदम माने सिस्टेमेटिक मिसिल शृंखला न जों सब समय दाय माने बद्धता खाइतनो सिपिएम नि मिसिल नगना नग आगे रग सिपिएम मिसिल थायाखै नि नग सारिगखै दिनै सिपिएम मिसिल नोंथांलिया नि नग सारिग बेदाल दङ किन्तु जों भारतीय जनता पार्टी अमनो जों बिसास खाया जों सबका साथ सबका विकास बिसास खायो এবং নরেন্দ্র মোদি জি যে ওয়ান আজকে আমরা 11 মান্দাই মন্ডল আমাদের মন্ডল সভাপতির নেতৃত্বে আজকে সারা দেশব্যাপী যেভাবে আন্দোলন এবং বিশেষ করে 3টা ইস্যু নিয়ে আমরা এখানে আজকে সমবেত হয়েছি আমাদের মিছিল হয়েছে এখন আমরা স্ট্রিট কর্নার করব পথসভা 3টা ইস্যু আজকে এই মিছিলের কারণ হচ্ছে আমরা ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের অর্থমন্ত্রী ওনাদেরকে আমরা অভিনন্দন জানাই শুভেচ্ছা জানাই এবং সারা ভারতবর্ষের 140 কোটি মানুষকে আমরা অভিনন্দন জানাই এবং বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের যারা আমরা গরিব শ্রেণীর জনজাতি যারা আছি আমরা তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই কারণ আজ এই বছরের 2025-এর যে বাজেট এটা জনমুখী এবং উন্নয়নমূলক বাজেট তার জন্য আমরা 11 মান্দাই মণ্ডল পক্ষ থেকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের অর্থমন্ত্রীজিকে আমরা অভিনন্দন জানাই দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে যে আমাদের যে রাষ্ট্রপতি মুর্মুজিকে আমাদের কংগ্রেস যারা দীর্ঘ 65 বছর এই দেশকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল তারা আজকে আমাদের রাষ্ট্রপতিকে পুরা কুকুক্তি করেছে তার জন্য আমরা ধিক্কার জানাই আমাদের দুর্ভাগ্য এমন একটা পার্টি যে পার্টি আমাদের জনজাতি অর্থাৎ মুর্মুজি আমাদের জনজাতি সম্প্রদায়ের লোক অর্থাৎ কংগ্রেস দীর্ঘ 65 বছর জনজাতিদেরকে মানে পিছিয়ে রেখে আজকে দেশ চালিয়েছিল আজকে এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধী ওনাদের বক্তব্যের মাধ্যমে যে কংগ্রেস কোনোদিন জনজাতিকে ভালোবাসে না এটাই প্রমাণ যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী একজন রাষ্ট্রপতি আমাদের জনজাতির ওনাকে ওনারা অসম্মান করেছে তার জন্য আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি 11 মান্দাই মণ্ডল ধিক্কার জানাই এবং আমরা কংগ্রেসকে আবারও ধিক্কার জানাই যে এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের সংবিধান যে রচয়িতা বি.আর. আম্বেদকরকে পর্যন্ত ওনারা অপমান করেছে অর্থাৎ শুধু বি.আর. আম্বেদকরকে নয় 140 কোটি মানুষকে অপমান করেছে এই ভারতবর্ষের সংবিধানকে অপমান করেছে তাই আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি 11 মান্দাই মণ্ডল আমরা ধিক্কার জানাই এবং কংগ্রেস পার্টিকে তো আমরা বিশেষ করে আজকে এখানে সমবেত হয়েছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা দেওয়ার জন্য এবং সারা ভারতবর্ষের 140 কোটি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের 40
লক্ষ মানুষকে অভিনন্দন দেওয়ার জন্য, বিশেষ করে আমাদের জনজাতি যারা আমরা 14 লক্ষ রয়েছি আমরা যারা পিছিয়ে পড়া তাদেরকে অভিনন্দন দেওয়ার জন্য। কারণ আজ এই বছরের যেই বাজেট এটা হচ্ছে জনমুখী বাজেট, উন্নয়নমূলক বাজেট এবং প্রশংসনীয় বাজেট। তার জন্য আমরা গর্বিত, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি গর্বিত, আমরা 11 মান্ডাই মণ্ডল গর্বিত। ধন্যবাদ। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়, বিজেপি জিন্দাবাদ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই।